Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. I am Hafiz Muhammad Khalid from the Doctors Public Higher Secondary School, Rahim Yar Khan. Today is 23rd April 2020. We are going to start our English unit number 11 from English 8. A great virtue, एक बहुत बड़ी नेकी, ये यूनिट का नेम है। इस यूनिट में एक बूढ़ा शख्स जो कि जंगल में अकेला रहता है, एक रात जंगल में बहुत ज़्यादा तूफ़ान आ गया। मुख्तलिफ लोग जो है उससे पनाह मांग रहे हैं और ये नेकी करता है उनको पनाह देकर। तो आइए अब हम देखते हैं कि इस यूनिट के डिफ़िकल्ट वर्ड्स और उनकी ट्रांसलेशन। टेरिबल खौफनाक, हेजिटेशन झिझक, पायस परहेजगार, हार्श सख्त, मैनेज इंतज़ाम करना, ऑफर्ड पेश किया, इंस्टेड ऑफ की बजाय, सरप्राइज्ड हैरान हुआ। ये थे इसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स। अब हम ट्रांसलेशन देखते हैं। Once there was a holy man who lived in a forest. एक दफ़ा का जिक्र है कि एक नेक शख्स एक जंगल में रहता था। He lived there all alone in a small hut. वो एक छोटी सी झोंपड़ी में अकेला रहता था। He was very kind and noble man. वो बहुत ही रहम दिल और नेक शख्स था। He always liked to help others. वो हमेशा ही दूसरों की मदद करना पसंद करता था। One night there came a terrible storm in the forest followed by heavy rain. एक रात जंगल में बहुत खौफनाक तूफान आया जिसके साथ बहुत ज़्यादा बारिश भी थी। The holy man was busy in his work when he heard a knock at the door. बूढ़ा नेक शख्स अपने काम में मसरूफ़ था जब उसने दरवाजे पर दस्तक की आवाज़ सुनी। He opened the door. उसने दरवाज़ा खोला and there stood before him a gentleman who spoke to him thus. उसने देखा उसके सामने एक शरीफ शख्स खड़ा था जिसने बूढ़े शख्स से इस तरह मुखातिब हुआ। सर, आई एम अ हंटर. जनाब, मैं एक शिकारी हूँ। आई केम टू द फॉरेस्ट टू हंट. मैं जंगल में शिकार के लिए आया। बट बिकॉज ऑफ दिस स्टॉर्म, लेकिन एंड हैवी रेन, लेकिन इस तूफ़ान और बहुत ज़्यादा बारिश की वजह से इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर मी टू हंट, मेरे लिए शिकार करना मुमकिन ना रहा। आई कैन नॉट गो बैक आइदर, और ना ही मैं वापस जा सकता हूँ। आई एम लुकिंग फॉर शेल्टर, मैं पनाह की तलाश में हूँ। आई शैल बी ग्रेटफुल इफ़ यू कुड लेट मी स्पेंड द नाइट हेयर. मैं आपका बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार रहूँगा अगर आप मुझे यहाँ रात गुजारने की इजाज़त दें. द पायस ओल्ड मैन विदाउट एनी हेजिटेशन आस्क्ड हिम टू स्टेप इन. नेक बूढ़े शख्स ने बगैर किसी हिचकिचाहट के उसे अंदर आने को कहा. हेजिटेशन, हिचकिचाहट. He gave him a towel to dry him. उसने उसे खुश करने के लिए तौलिया दिया. He then gave him a cup of hot milk to drink. फिर उसने उसे दूध पीने के लिए दूध का प्याला दिया. The hunter looked around. शिकारी ने अपने इर्द गिर्द देखा. It was a small hut with one small bed. ये एक छोटी सी झोंपड़ी थी जिसमें एक छोटा सा बिस्तर था. Only one person could sleep on it. सिर्फ एक ही शख्स इस पर सो सकता था. Sir, this is a very small hut and there is hardly room for two. जनाब, ये तो एक बहुत छोटी सी झोंपड़ी है और इसमें दो लोगों के लिए बमुश्किल जगह है. रूम यहाँ पे जगह और हार्डली मुश्किल से. How are we going to spend the night here? किस तरह से हम यहाँ पर रात गुजारेंगे? The two of us, हम में से दोनों. Said the hunter, शिकारी ने कहा. द पायस ओल्ड मैन सेड, नेक बूढ़े शख्स ने कहा. यू आर वेरी सिंपल, तुम तो बहुत ही सादा हो. ट्रू, दिस हट इज़ स्मॉल, वेरी स्मॉल इंडीड. ये सच है कि ये झोंपड़ी बहुत छोटी है, वाकई बहुत छोटी है. बट इफ़ वन हैज़ द विल, अगर एक का इरादा हो, वन कैन मैनेज, तो दूसरा इंतज़ाम कर सकता है. द हंटर वॉज सेटिस्फाइड विद दिस आंसर. शिकारी इस जवाब से मुतमईन हो गया. He started drinking his milk. उसने दूध पीना शुरू कर दिया. Another knock at the door. एक और दरवाजे पर दस्तक हुई. This time even louder. इस मर्तबा आवाज़ ज़्यादा थी. The pious old man opened the door. नेक बूढ़े शख्स ने दरवाज़ा खोला.
There was a farmer asking for shelter. اس دفعہ ایک کسان پناہ کے لیے کہہ رہا تھا. Sir, I am a farmer. جناب میں ایک کسان ہوں, but in this heavy rain there isn't a thing that I can do. اس بہت زیادہ طوفانی بارش میں کوئی ایسا کام نہیں جو کہ میں کر سکتا ہوں. I can't even go home. اور نہ ہی میں واپس گھر جا سکتا ہوں. Could you please give me shelter for the night? کیا ایک رات کے لیے آپ مجھے پناہ دے سکتے ہیں؟ The pious old man allowed the farmer to come in. بوڑھے نیک شخص نے کسان کو اندر آنے کی اجازت دی. He offered him a glass of milk. اس کو جو ہے ایک دودھ کے کپ کی پیشکش کی. Now there were 3 men instead of 2. اب 2 کی بجائے 3 لوگ تھے. In that small hut, اس چھوٹی سی جھونپڑی میں. The farmer was surprised. کسان بہت حیران ہوا. He said, اس نے کہا, Sir, this is a small room. جناب یہ تو ایک چھوٹی سی جگہ ہے. You already have a guest. اور آپ کے پاس پہلے سے ہی مہمان ہے. How are we going to spend the night in this small hut? کس طرح سے ہم لوگ اس چھوٹی سی جھونپڑی میں رات گزاریں گے؟ The pious old man told the farmer that in case they could not sleep. بوڑھے نیک شخص نے کسان سے کہا کہ اس صورتحال میں ہم لوگ سوئیں گے نہیں. They could at least stand all night. وہ تمام جو ہے رات کھڑے ہو کر گزاریں گے. The weather outside becoming more harsh. باہر موسم اور زیادہ خراب ہو گیا. Someone was knocking very hard at the door again. کوئی بہت تیزی سے اب دستک دے رہا تھا. The pious old man moved to open the door. بوڑھا شخص جو ہے دروازہ کھولنے کے لیے بڑھا. The farmer, however, asked him to not to do so. تاہم کسان نے اس کو ایسا کرنے سے منع کیا یا کہا نہ کرنے کو کہا. There is hardly any place for 3 of us in this room. How could we accommodate any more people? ہمارے لیے تینوں کے لیے یہاں پہ بہت ہی کم جگہ ہے, تو کس طرح سے ہم کسی اور شخص کو یہاں پہ جگہ دے سکتے ہیں؟ اکاؤموڈیٹ جگہ یا قیام. The old man was very kind and generous. بوڑھا شخص بہت ہی مہربان اور سخی تھا. He could not see people in trouble. وہ لوگوں کو مصیبت میں نہیں دیکھ سکتا تھا. He was always ready to share whether he had with others. وہ ہمیشہ ہی جو کچھ اس کے پاس ہوتا دوسروں کو اس میں شیئر کرنے کے لیے تیار رہتا. He said to the farmer. اس نے کسان سے کہا. The weather was bad outside. باہر موسم بہت زیادہ خراب تھا. You wanted shelter. تم نے پناہ چاہی. You knocked at my door. تم نے میرے دروازے پر دستک دی. And I opened it for you. میں نے تمہارے لیے اسے کھول دیا. Just imagine. صرف یہ تصور کرو. What might have happened. تمہارے ساتھ کیا ہوتا if I had not allowed you in. اگر میں تمہیں اندر آنے کی اجازت نہ دیتا. The knocking at the door was still going on. ابھی تک دروازے پر دستک ہو رہی تھی. The old man didn't wait to hear the farmer anymore and rushed to open the door. بوڑھے شخص نے بغیر کسان کی جواب کا انتظار کیے دروازے کی طرف لپکا. This time there was a mother with her 2 small kids shivering in cold. اس مرتبہ ایک عورت اپنے 2 چھوٹے بچوں کے ساتھ تھی جو کہ سردی کی وجہ سے کانپ رہے تھے. The old man asked them to come in at once and said to the farmer. بوڑھے شخص نے ان کو اندر آنے کے لیے فوراً کہا اور کسان سے کہا. Now see what would have happened to the little kids in the cold stormy night. اب دیکھو کہ ان چھوٹے بچوں کے ساتھ طوفانی اور سرد رات میں کیا ہوتا. The farmer felt guilty and apologized to the holy man. کسان نے شرمندگی محسوس کی اور بوڑھے شخص نیک شخص سے معافی مانگی. apologized معافی مانگنا. I am very sorry. میں بہت شرمندہ ہوں. Sir, I was selfish. میں خود غرض ہو گیا تھا. Please forgive me. مہربانی کر کے مجھے معاف کر دیں. I'll never say such things again. میں ایسا دوبارہ کبھی نہیں کہوں گا. The whole crowd spent the stormy night standing in that little hut. تمام لوگوں نے پوری رات اس چھوٹی سی جھونپڑی میں کھڑے ہو کر گزاری. They chatted about all sorts of things and praised the kindness of their host. ان تمام نے ہر قسم کی باتیں کی اور اپنے میزبان کی رحم دلی کی تعریف کی. The pious old man set an example of a great virtue to be followed.
بوڑھے شخص نے اس نیکی عظیم نیکی کی مثال قائم کی ہمارے پیروی کرنے کے لیے۔ تو بیٹا یہ تھی ہماری ٹرانسلیشن، آپ نے اس یونٹ کی ٹرانسلیشن کو اچھے طریقے سے لرن کر لینا ہے۔ اوکے، اللہ حافظ۔